Berapa menit ya, Imam? Ya, udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now, presentasi kelompok chapter kelompok 4 is chapter 4. Now and from no. Dan sorry. Ya, oke. No subject dan no subject dan. Oke. My kelompok is Indasri Ayu and Muhammad Zakir Ridwan. And next, no subject and project. Now a dear V subject verb, and now is observe and the subject of 17, and now is has the object of word. Where is now? It has a subject of the saying. In B, pen is I know. It has the article a in. Form of a pen is answer is the objective of the verb is holding. C, B, beach. Happy is the sky. D, job is holding and pen is hit hard. I know is are a loss under as the object of a proposition. In C, in is and proposition perch the now sky with the heading the is from is the object of the professing excellent so of some comfort about across a bad day from or from in of on to it. Next. Ya. Oke, di slide pertama ini kan ngejelasin tentang nouns itu subjek dan objek. Jadi nouns ini ya, itu kata benda yang bisa jadi subjek dan objek. Nah, itu kan contohnya kayak birds itu. Itu birds itu noun yang menjadi subjek. Terus fly itu jadi verb. Jadi itu tergantung posisinya untuk nouns itu yang jadi atau kemasukan subjek dan objek. Jadi nouns adalah itu kata benda yang bisa kemasukan subjek atau objek. Terus yang B itu kan ada dua nouns tuh, yang Johan sama pen. Ada nouns itu jadi Johan, pen juga jadi noun. Terus tapi kalau untuk Johan itu dia subjek dan pennya objektif. Nah, di sini maunya kan ada dua, Johan dan pen. Bedanya di situ adalah kedudukannya. Jadi Johan itu subjek yang ngelakuin pekerjaan, sedangkan pen itu objek yang dikenakan pekerjaan. Ya intinya untuk slide yang pertama ini, noun itu kata benda yang bisa jadi subjek atau objek tergantung posisi kalimatnya. Kalau dia melakukan pekerjaan berarti subjek, kalau dia dikenakan pekerjaan berarti objek gitu. Next, Wildan. Slide kedua. Nah, ini kan ada kata sifat, ada adjektif plus noun. Nah, adjektif ini kata sifat dan noun itu kata benda. Berarti apa ya? Gimana? Jadi itu kata bendanya dikasih kata sifat kayak don't like cold weather gitu. Jadi
Jadi weather kan noun, kata sifat yang ditambahi dengan called. Jadi dia tuh berupa adjektif gitu, berupa kata sifat. Nah, jadinya adjektifnya itu masuk ke noun yang memberi pengaruh sedikit sama arti si nounnya itu. Jadi misalnya kayak weather itu kan cuaca ya. Terus ditambahin objektif berupa cold gitu. Jadi ada perubahan sedikit kan. Perubahannya itu jadi cuacanya yang dingin gitu. Artinya cuaca yang dingin gitu. Jadi nounnya itu mengalami sedikit perubahan arti gitu. Kayak misalnya children gitu. Kan umumnya kan katanya itu anak gitu kan. Itu kan artinya anak. Terus ya intinya buat saat kedua ini pokoknya kalau ada objektif setelahnya ada noun itu bisa merubah sedikit karena posisinya adjektif itu bisa merubah sedikit artinya si noun itu. Nah, tadi sedikit untuk slide pertama itu kalau ada noun didahuluin sama preposition kayak at, by itu jadinya objective preposition ya. Next, we'll learn. Zaki, jelaskan. Nah, di sini kan di slide ini nih ada subject, pronoun, and object pronouns. Nah, objektif pronouns itu yang aneh tahu sih adalah apa ya? Kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek di dalam kalimat gitu. Jadi kayak contohnya tuh I speak English gitu. Terus you speak English, she speak English, dia perempuan berbicara bahasa Inggris gitu. He speak English, dia laki-laki berbicara bahasa Inggris. Nah, objek pronouns itu yang aneh tahu. Kebalik deh, subjek itu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objeknya. Kalau objektif itu kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Itu kan ada contohnya, objek pronouns. Bob knows know me. Terus ada lagi tuh Bob know her, him, it. Itu objek pronouns. Kalau subjek pronouns itu ada I, you, she, he, it, we, you, they. Kalau untuk objek ada me, you, her, him, it, us, you, them. Itu buat subjek dan objek pronouns. Next, Wildan. Zaki. Nouns, singular and plural. Singular, one pen, one apple, one cup, one eggplant. Singular, two fans, three friends, three apples, four cup, four elephants. Jadi to make the plural form of mixed noun and be baby, city bisa dijadi bear, beast, sister, and of noun consonant plus y, plural from singular u to e. There's us. C, boy, boys, K, case, and from no, vol plus y,
plural from this. D. Weavers. And from now, V or F. This differs plural from singular F to V. That's S. H. A. This hurts. March, mergers, classes, books. And of now, C, A, C, X, from plural from desserts. Tomatoes. Potatoes. Zoos. Radios. And of now, consonant plus O. Plural from this H. And of now, vowel O. Plural from this S. Okay, next. Ya. Dulu itu sebelumnya, Oh. sebelumnya. Ya, sedikit dijelasin. Nah, ini kan ada nouns. Nouns itu apa? Kata benda kan? Nah, situ ada singular dan plural. Nah, di sini apa ya? Dia tuh kalau buat plural itu dia ditambah s tuh belakangnya. Kayak kan kalau singular kan one pen gitu kan. Nah, kalau plural ditambah kayak two pens gitu. Jadi dia lebih dari satu gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kan kalau singular cuma satu, kalau plural dia dua gitu, lebih dari satu. Ditambah s belakangnya gitu. Terus ada baby jadi babies. City jadi cities. Boy, boys gitu. K jadi case. Jadi tuh K-nya itu kuncinya itu lebih dari satu gitu. Tahu nggak sih? Wife jadi wives. Terus tuh ada class jadi classes. Ya, udah. Dan next. Nah, di sini ada nouns irregular plural forms. Itu ada singular plural. Contohnya kayak Mr. Smith has one child. Mr. Cook has 2 children. I have a right foot and a left foot. I have 2 feet. I see a man on the street. I see 2 men on the street. My cat sees a mouse. Cats like to catch mice. My tooth apa sih ini? My teeth are white. There's one woman in our class. Three are then woman in your class. Jadi itu kan udah ada tuh perbedaan. Coba lihat ada singular, plural. Tuh kayak child jadinya children, food jadi fed, jadi ganti gitu. Ada yang diganti gitu ujungnya atau kata tengahnya tuh. Man jadi man, jadi mouse gitu. Woman jadinya woman. Fish, noun jadi bird. Next, Wildan. Zaki. No content and no function and no singular. A books. A books. One book. Plural. Books. 2 books. So books. A lot of books. Man books. A fake books.
and no corns, no. Money, so money, and lots of money. My money, I leave money. Explorer, nonen. I count to no. Singular, a plus no. One plus no. Plural, no plus is. B. No corns, no. Sing, sing, singular. Do you ask and do you ask one? Plural and consonant, no, this, no, have, and plural from. Okay. Good. Indah. Ya. Oke. Ini ada ya. Next. Nah. Using versus E. Ini ada sampel contoh-contohnya. A dog is an animal, gitu kan? Anjing itu adalah hewan, gitu. Anjing itu adalah hewan, gitu. Terus ada work on office. Mr. Lee is on workman. Terus ada yang D, I have on apple. Terus yang E, I need an hour to finish my work. Deh. Itu ditambahin an gitu. Ya. Lagi lanjut Zak. Unsing. A. N. There is a son. I have a pen. Ya, I have B. an tuh. I have pen. Lanjut. B. I have so pens. C. I have so rich. Ya. Jadi, oke deh. Lanjut Zak. Some I have rhyming with no chords. Nose. A. I like so water. B. I like in the glass of water. I D like and cup of coffee. D I D like is place of fry. Okay. Dah. Ya. Ini ada using the. Jadi itu ya. Dia itu menggunakan the. Kayak speaker use the when the speaker and the listener have the same thing or person in mind. The slow that noun is specific. Jadi penggunaan the gitu. Jadi kayak where's David? Di mana David? Gitu. Where's he's in the kitchen. Dengan terus ada yang B, I have to place a fruit for us an apple and banana. Which do you want? Nah. Terus jawaban dia tuh I would like tuh menggunakan would yang minggu kemarin tuh kita bahas. I would like gitu. The apple. Thank you gitu. Terus yang C, it's a nice summer day today. The sky nih menggunakan day lagi tuh. The sky
is blue. The sun is hot. Yes, I really like summer. Penggunaan kata the. Next, Wildan. Lagi Async is not no articular to make generalization. A plus are good from you. Anders as pens and practical. C I like to listen to music. Breeze is good from you. Not everything. Skyboy leads by is hasten to make generation with plural cons now, as in A and B and no chords no as is C and D. A to N A I saw fruit the appling with very good, but the bananas with to read. F will have had to encounter last night the music was very good. Answer Ansing so and I text the man hey I leaks hey so money and say so in and statement negative B at least don't have a money as and in a negative 70 question C don't listen have and money D does leak have so money and is so all A in a question. Okay, Indah. next Wildan. Belum kelihatan? Sebelum. Dah. Nah. Ini ada something, someone, anything, anyone. Itu sama itu apanya? Apa? Kalimatnya sama artinya. Kayak Mary didn't buy anything at the store gitu. Sama itu penggunaannya. Statementnya kayak Jim talk to someone after class. Pokoknya tuh dia kayak ngutarin pendapat gitu. Something, someone, anything, anyone. Negatifnya kayak Jim didn't talk to anyone after class. Question, ya ada questionnya, kayak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Did Mary buy something at the store? Gitu. Terus ada lagi, did Jim talk to someone after class? Terus ada penggunaan indefinite pronouns. And nothing and no one. Sama juga tuh artinya. Nothing, gak ada. No one, gak ada juga. Terus sini ada I did not gitu ya. Singkatnya tuh jadi say anything. Terus I said nothing. Kayak bilang nggak ada. Gitu. Bob did not sit anyone at the park. Terus yang di itu ada Bob saw no one at the park. Sama tuh artinya. Kayak something, someone, anything, anyone. Sama nothing and
no one gitu smartnya. Nothing itu nggak ada. Something, someone, anything, anyone. Dah. Thank you. Thank you for attention. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.